प्रेज द लॉर्ड ख्रीष्ट प्रेम समस्त को नमस्कार। आशा करुँची आपण मैंने भलर थे आत्मिकतार बढ़ुवे प्रभु वाक्य प्रार्थना साक्षी हेबारे प्रति विषय आपण मैंने प्रभु ठारे बढ़ुवे बोली मैं आशा करुँची। प्रभु निकट में मोर प्रार्थना आपण मान निमंते और निज निमंते प्रभु आम को सुंदर समय सुजोग देथिबार सर्वप्रथम मु परमेश्वर को धन्यवाद देवा साथे साथे यही वीडियो माध्यम जिते जन जोड़ी अच्छा समस्त को ख्रीष्ट प्रेम बहुत बहुत आंतरिक शुभेच्छा सहित धन्यवाद। प्रभु आम को आज गोटे विषय आलोचना करने निमंते सुजोग देथिबारु प्रभु को मध्य धन्यवाद। आम गोटे विषय देखुथिबा मनोरूप कोटि बंधन कर बोलिकी प्रथम पितर 1 अध्याय 13 पदरे पितर जो वाक्य लेखन्ति ताहार उद्देश्य कौन से को कौन शिक्षा मिले यही उपर आम आज आलोचना करुथिबा। प्रभु मान को दया करंतु यूट्यूब रे बोधे यही टाइटल उपरे बा टॉपिक उपरे कौन सी वीडियो नाही तेणु करी मो इच्छा कली ही विशेष टॉपिक उपरे किछि विषय आपण मानक साथी रे शेयर करबा निमंते। तेबे आसंतु देखुथिबा मनोरूप कोटि बंधन कर इंग्राजी रे गार्ड ऑफ द लॉइन्स ऑफ योर माइंड बोली के लिखा अछि। आमे बाइबल रे प्रायतः मनोरूप कोटि बंधन कर ए जो कोटि बंधन कर प्रायतः माने देखी आसी अच्छु किंतु तार आत्मिक अर्थ बा ताहार प्रकृत अर्थ कौन ताहा एक साधारण वाक्य अटे या खंड वाक्य अटे जौगिक सरल केउ प्रकार वाक्य अटे से विषय आम माने पूर्वर जानी अच्छु कि नाही कि सेटा अलगा विषय अटे किंतु कोटि बंधन कर बोली कहवा अर्थ रे एटा गोटे कोटि बंधन कर बोली कि एटा गोटे रूढ़ी अटे ना कि एटा सरल वाक्य अटे। यहाँ सरल वाक्य नुहे यहाँ रूढ़ी अटे। रूढ़ी कहले जार अर्थ आक्षरिक अर्थ ठारू भिन्न थिबो ताहाको रूढ़ी कहा जाए इंग्राजी रे इडियम बोली कहा जाए। तार अर्थ कोटि बंधन कर माने लिटराली आक्षरिक भाव में कोटि बंधन कर विषय को कहा जाउ नाही। तार आक्षरिक अर्थ ठारू भिन्न अछि तार अर्थ जहाँ लेखा अछि किंतु ताहार प्रकृत अर्थ ताहा नुहे। इडियम बा रूढ़ी सब बेले सेमती तार अर्थ आक्षरिक अर्थ ठारू भिन्न थिबो। एठारे कोटि बंधन कर बोली कहवा अर्थ रे टू गेट रेडी फॉर समथिंग और प्रिपेयर फॉर एक्शन और ट्रबल आम माने किछि विषय निमंते प्रस्तुति हेबा विषय को कहा जाउछि। सब बेले कोटि बंधन कर अर्थ किछि कार्य करबा निमंते आमान को प्रस्तुति हेबा निमंते कहा जाउछि। सेही विषय को कोटि बंधन कर बोली बाइबल रे प्रायतः कहा जायछि। एठारे मनोरूप कोटि बंधन कर बोली कहा जायछि। मन को एठारे जो मन बोली लेखा अछि ग्रीक रे मु देखुथिली से शब्दटी डायोनिया शब्दटा व्यवहार करा जायछि। आ डायोनिया रो शब्दर अर्थ माइंड को बा इंटेलेक्ट को बा थॉट्स को बुझाइबो बा थॉट प्रोसेस को बुझाइबो। तो माइंड बा थॉट बा इंटेलेक्ट कहले कोन इंटेलेक्ट कहले बुद्धि विचार को बुझाए बा बुद्धि शक्ति बा विचार शक्ति को बुझा जाए। तार अर्थ पितर बा परमेश्वर वाक्य आम को एठारे मनोरूप कोटि बंधन कर बोली कहवा अर्थ रे तार अर्थ आम कौन देखु जे निजर बुद्धि शक्ति को बा विचार शक्ति को आम को बंधन करने निमंते कहा जाउछि। तार अर्थ आम को निज बुद्धि शक्ति रे बा विचार शक्ति रे आम को किछि कार्य करने निमंते कौन करा होछि प्रस्तुति हेबा निमंते बा रेडी हेबा निमंते आम को कौन करा जाउछि उत्साह करा जाउछि। तो केउ विषय रे आम को प्रस्तुति हेबा निमंते बुद्धि रे बा विचार रे आम को प्रस्तुति हेबा निमंते कहा जाउछि बा सचेतन रहबा निमंते कहा जाउछि। जदि आम माने पुणी थरे प्रथम पितर 1 अध्याय 13 पद देखु तेबे लेखा अछि अतएव आपणा आपणा मनोरूप कोटि बंधन करी सचेतन थाओ बोली के लेखा अछि। पवित्रतार जीवन जापन काटिबा निमंते पितर आम माननको मनोरूप कोटि बंधन करबा निमंते आह्वान करूछंती। बाईश्वरंकर वाक्य आह्वान को कोन करूछि आह्वान करूअछि। एठारे पवित्र जीवन जापन काटिबा निमंते आमान को कोन करा जाउछि आह्वान करा जाउछि। आम माने गोटे गोटे विषय देखुथिबा 5 गोटे विषय आपण मानक सम्मुख रखिबे जे मनोरूप कोटि बंधन कर बोली कहवा अर्थ रे प्रथम नंबर विषय होउछि मनोरूप कोटि बंधन कर अर्थात आत्मिकतार जागृत थाओ बोली पितर आमान को कोन करंती सचेतन करांती
आमको कौन जागृत कराती। प्रथम नंबर विषय आत्मिकतार जागृत थाओ, आत्मिकतार तुम्हें माने कौन सचेतन थाओ। वी शुड ऑलवेज एम्ब्रेस द स्पिरिचुअल अलर्टनेस। आम सब बेले जागृत हो प्रस्तुति होबार अच्छी आत्मिकतार आम सब जागृत थी आवश्यक अटे। कहीं कारण कौन प्रथम पितर 5 अध्याय 8 पद आम मैंने समस्ते पढ़ीचु, बारंबार पढ़ीचु, जाचु से पदटी जे लेखा अच्छी सचेतन हो जागृत रुह, तुम मानकर विपक्ष शैतान सिंह प्राय गर्जन करी काहाकू ग्रासीब यह खोजी बुलुअछि। तो शैतान को एठारे सिंह सहित तुलना करा जाइछि एवं कौन लेखा अच्छी से काहाकू ग्रासीब से खोजी बुलुअछि। तो पितर आम मान कौन कराती एठारे सचेतन कराती जे शैतान सिंह स्वरूप। सिंहर काम कौन आम मैंने जानिछु, सिंह कौन करे विनाश करे दे, सिंह कौन करे ना आम को विदीर्ण करदेव। तो सिंह मुखरू निजको रक्षा करने निमंते आमको सचेतन करा जाउछि। शैतान को सिंह सहित तुलना करा जाइछि। आउ से जे आमको विनाश करि पारे, आमको नष्ट करि पारे, सेथिपाई पितर एठार आमको कौन करुछंती सचेतन करा अछंती। तो शैतान जे सिंह स्वरूप अटे, तेणुक भय करने विषय नुहे, कारण केवल शैतान को ही बाइबल रे सिंह सहित तुलना करा जाए नहीं, विश्वासी मानक मध्य सिंह सहित तुलना करा जाइछि। जदि आमे माने हित उपदेश 28 अध्याय 1 पद देखिबा, सेठारे विश्वासी मानक मध्य सिंह सहित तुलना करा जाइछि। लेखा अछि केही न गोड़ाइले हैं दुष्ट पलाए, मात्र धार्मिक माने सिंह परि साहसिक बोली लेखा अछि। तार अर्थ धार्मिक माने सिंह परि साहसिक, सिंह परि साहसिक। शैतान को मध्य सिंह सहित तुलना करा जाउछि एवं विश्वासी मानक धार्मिक मानक मध्य सिंह सहित तुलना करा जाइछि। इट्स अ स्पिरिचुअल बैटल। एटा गोटे प्रकार कौन आत्मिक युद्ध आम देखा। एफिसियों 6 अध्याय 12 पदरे आम समस्ते जानू एफिसियों 6 अध्याय आत्मिक युद्ध विषय लेखा अच्छी। तो तेणुक आमको कौन मनरूप कोटि बंधन कर आत्मिकतार सब जागृत सचेतन रहा निमंते आमको परमेश्वर वाक्य सचेतन कराइबा साथे साथे उत्साह करे। जे एफिसियों 6 अध्याय 10-11 पदर कौन लिखाई, ईश्वर दत्त समस्त सजारे आपना आपना को सुसज्जित कर, यह मध्य मनरूप कोटि बंधन कर पर एक वाक्य अटे। जे आम मैंने ईश्वर दत्त समस्त सजारे आपना आपना को सुसज्जित करवा, यह द्वारा आम मनरूप कोटि कौन हो बंधन हो बा किछि कार्य पदक्षेप करने निमंते बा किछि समस्यार सम्मुखीन होगा निमंते मैंने प्रस्तुति रे जे अच्छु सही विषय को दर्शा जाउछि। वी फेस दिस बैटल डेली। आम प्रतिदिन यही युद्धर सम्मुखीन होउछु, आम प्रतिदिन यही युद्धर सम्मुखीन होउछु। जेबे ठारू यीशु को विश्वास करिछु, आम माने जो दिन ठारू यीशु को विश्वास करू सही दिन ठारू 3 गोटी शत्रु आमको जीवन रे होई जानती, जेपरि जगत, शैतान एवं निज शरीर। तो तेणुक आम मैंने प्रतिदिन यही समस्यार सम्मुखीन हेउ। प्रार्थना एवं वाक्य जहाँ आम मनरूप कोटि बंधन करिबारे एवं विश्वास दृढ़ रहिबारे आमको साहाय्य करिथाय। 2 नंबर विषय देखुथिबा प्रिय प्रभुक लोक माने 2 नंबर विषय होउची निजर भरोसा को संपूर्ण रूपे दृढ़ करिबा, एक मनरूप कोटि बंधन कर बोली कहवा उद्देश्य रे। अर्थात 2 नंबर विषय निजर भरोसा को संपूर्ण रूपे दृढ़ करिबा, फिक्स योर होप कम्प्लीटली। आम मैंने केउ ठारे आशा रखी अच्छु, केउ उपरे आशा रखी अच्छु, आम मानकर भरोसा केउ उपरे अच्छी, ताहाको आम मैंने कौन करवा आवश्यक अच्छी, दृढ़ करिवार अच्छी। जदि आम मैंने जो भरोसा जो भविष्यतर भरोसा रे आम मैंने चालू अच्छु, जदि सही प्रति जदि आम दृष्टिवान अटु, तेबे कौन हम ना आम मैंने आत्मिकतार सचेतन बा जागृत रही पारिबा। प्रथम पितर 1 अध्याय 13 पदर लेखा अछि, पुणी जीशुख्रीष्ट को प्रकाशित हेबा समय रे जो अनुग्रह तुम मानक प्रति वर्तिब सेथिरे संपूर्ण रूपे भरोसा रख बोली लेखा अछि। जीशुख्रीष्ट को प्रकाशित हेबा समय रे केउ समय को कहा जाइछि, एठारे प्रथम पितर 1 अध्याय 13 पदरे तांको प्रकाशित हेबा समय रे बोली केउ समय को कहा जाइछि, केउ समय को कहा जाइछि। एहा परम जीशुख्रीष्ट द्वितीय आगमनर समय को कहा जाइछि। आपण माने जदि एब्री 9 अध्याय 28 पद पढ़िबे, तेबे सेठा लेखा अछि, जेउ माने ताहांकर अपेक्षा रे अछंती सेमानंको परित्राण निमंते से दर्शन देबे बोली के लेखा अछि। तो से जो समयटा जीशुख्रीष्ट द्वितीय आगमनर समय को सूचा अछि। आ एब्री 9 अध्याय 28 पदरे जो
ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ପରିତ୍ରାଣ କେଉଁ ପରିତ୍ରାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି, କେଉଁ ପରିତ୍ରାଣକୁ କୁହାଯାଉଛି ଏଠାରେ? କାରଣ ପରିତ୍ରାଣ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଇଅଛୁ, ତେବେ କେଉଁ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ? ପୁଣି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିତ୍ରାଣର ଦୁଇ ଗୋଟି ସ୍ତର ଅଛି। ଆମେ ସେହି ବିଷୟ ଜାଣିଅଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିତ୍ରାଣ ଆମେ ପାଇଅଛୁ। କେଉଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛୁ? ପାପର ଦଣ୍ଡରୁ ବା ପାପର ବିଚାରରୁ ବା ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଆମେମାନେ କ'ଣ ହୋଇଅଛୁ? ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛୁ। ତାହା ଆମେମାନେ ରୋମିଓ 8 ଅଧ୍ୟାୟ 1ରୁ 4 ପଦ, ଜହନ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 24 ପଦରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତେ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେ ଆମେମାନେ କ'ଣ? ପାପର ଦଣ୍ଡରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିତ୍ରାଣ ଆମେମାନେ ପାପର ଦଣ୍ଡରୁ, ପାପର ବିଚାରରୁ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଆମେମାନେ କ'ଣ ହୋଇଅଛୁ? ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ 2 ନମ୍ବର ପରିତ୍ରାଣ ବା ଶେଷ ପରିତ୍ରାଣ ବୋଲି ସେ ଲେଖନ୍ତି, ସେହି ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଆମେମାନେ କ'ଣ ଅଛୁ? ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ସେହି ପରିତ୍ରାଣରେ ଆତ୍ମା, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଶରୀରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେମାନେ କ'ଣ? ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଆମେ ସେହି ପରିତ୍ରାଣର ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମେମାନେ ଅଛୁ। ରୋମିଓ 8 ଅଧ୍ୟାୟ 23 ପଦ, ଜହନ 14 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ, ପ୍ରଥମ ପିତର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 4-5 ପଦରେ ସେହି ପରିତ୍ରାଣ ବା ସେହି ଶେଷ ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି ଏହି ପଦ ପର୍ବ ବାକ୍ୟ ଖୋଲି ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ଦେଖିବା ହେଉଥିବେ। ଏହି ଆଶା ଭରସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଆମମାନଙ୍କର ମନୋରୂପ କୋଟିକୁ ବନ୍ଧନ କରିବାକୁ ହେବ। ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ନ ହୋଇ ଆମମାନେ କ'ଣ? ଶରୀରର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବା ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ନ ହୋଇ ଶାରୀରିକ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଭରସା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି। 3 ନମ୍ବର ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ଯେ ମନୋରୂପ କୋଟି ବନ୍ଧନ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ରତା ଅନୁସରଣ କରିବା ବିଷୟ ଅଟେ। ମନୋରୂପ କୋଟି ବନ୍ଧନ କର ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ରତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ଚାଲ। ୱି ସୁଡ୍ ଅଲୱେଜ୍ ପର୍ସୁ ହୋଲିନେସ୍। ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ଚାଲିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଅଛି। ପ୍ରଥମ ପିତର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 15-16 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକର୍ତ୍ତା ଯେପରି ପବିତ୍ର, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପରି ସମସ୍ତ ଆଚରଣରେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। 16 ପଦ, ଯେଣୁ ଲେଖା ଅଛି ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ହୁଅ କାରଣ ଆମେ ପବିତ୍ର। ଲେବୀୟ 19:2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶରେ ମଧ୍ୟ ବାଇବେଲର ଲେଖା ଅଛି। ତ ଏଠାରେ ମନୋରୂପ କୋଟି ବନ୍ଧନ କର ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ରତାକୁ ଅନୁସରଣ କର। ଆମେ ନିଜେ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କର ପବିତ୍ରତାରେ ଆମେମାନେ ସହଭାଗୀ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ପବିତ୍ର ହେଉ। ଯଦି ଆମେମାନେ ତାହା ଏବ୍ରୀ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦରେ ଦେଖୁ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଯେ ଗୋଟେ ମଣିଷ କେବେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରି ସେ ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କାଟିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେହେତୁ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ସେ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ହୋଇଥିବା ହେତୁ ତାହାଙ୍କର ପବିତ୍ରତାର ସହଭାଗୀ ଯଦି ଆମେମାନେ କରୁ, ତେବେ ଆମେମାନେ କ'ଣ? ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କାଟୁ। ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ। ଆଉ ଜାଣିବା ବିଷୟ ଯେ ଆମେମାନେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ସମୟରେ ପବିତ୍ର 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 ହେବା ନିମନ୍ତେ କହିଥାଉ, ନିଜକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଇଥାଉ, ଅନ୍ୟକୁ କହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ପବିତ୍ର ହେବା? ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରି ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର, ୱି କ୍ୟାନଟ୍ ବି ଫୁଲି ହୋଲି ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ରତାର ସହଭାଗିତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କର ପବିତ୍ରତାର ସହଭାଗିତାରେ ଆମେମାନେ ଯଦି ଜୀବନ କାଟୁ, ତେବେ ତାର ଅର୍ଥ ଆମେମାନେ ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କାଟୁ ବୋଲି ଏବ୍ରୀ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ପବିତ୍ର ହେବା ନିମନ୍ତେ ନିରନ୍ତର ପବିତ୍ରତାର ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲିବା ଜୀବନ ଅଟେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ କେମିତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ପବିତ୍ର ହେବା ନିମନ୍ତେ ନିରନ୍ତର ପବିତ୍ରତାର ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲିବା ଜୀବନ ଅଟେ। ପବିତ୍ରତାର ଆଉ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିଭାଷା ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଇଚ୍ଛାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସହିତ ସମାନ ରଖିବା। ଏହା ପବିତ୍ରତାର ଏକ ଛୋଟ ପରିଭାଷା, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସରଳ ଲୋକକୁ ବୁଝାଇବା ନିମନ୍ତେ, ଏକ ସାଧାରଣ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଜଣାଇବା ନିମନ୍ତେ କିଭଳି ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସହିତ ସମାନ ରଖି ଜୀବନଯାପନ କାଟିବା ପବିତ୍ରତାର ଜୀବନଯାପନ କାଟିବା ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। ପବିତ୍ରତାର ଆଉ ଗୋଟେ ପରିଭାଷା ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ନିଜେ ଦିଅନ୍ତି 2 କରନ୍ତେ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରେ, କ'ଣ ବୋଲି? ଶରୀର ଏବଂ ଆତ୍ମାର ସମସ୍ତ ଅଶୁଚିତାରୁ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଶୁଚି କରୁ।
पुणी ईश्वर को भय करी पवित्रतार सिद्ध हेउ पवित्रतार सिद्ध हेउ सो एठारे प्रेरित पाउल आउ गोटे पवित्रतार एक डेफिनेशन दियंती बा परिभाषा दियंती जे केपरि शरीर और आत्मार समस्त असुचितार आपण आपणा को दूर करबा बा पृथक करबा पवित्र जीवन यापन काटिबा सहित समान अटे। प्रेज द लॉर्ड। सो पुणी थे आम मैंने 4 नंबर विषय देखुथिबा जे मनरूप कोटि बंधन कर अर्थात सम्मानजनक भय चलवा वॉक इन रेवरेंट फियर। आम मैंने सब बेले परमेश्वर को भय कर चलवा निमंते आम को बाइबल आम को कौन करा जाइछि आह्वान करा जाउछि आम को कुहा जाउछि आम को आदेश दिया होउछि आम को उपदेश दिया होउछि जे तुम मैंने कौन परमेश्वर को भय कर किंतु परमेश्वर को भय करबा किंतु आज यही वाक्य मु जो विषय रखुअछि 4 नंबर विषय सम्मानजनक भय आ परमेश्वर को भय मध्य अंतर अछि। सम्मानजनक भय कौन प्रथम पितर 1:17 पदर एपर लेखा अछि आउ जे मुखापेक्षा न करी प्रत्येक लोकर कर्म अनुसार विचार करते ताहांकु जदि पिता बोली संबोधन करूअछ तेबे आपणा आपणार प्रवास काल सभयर क्षेपण कर लेखा अछि। गोटे आत्मिक जीवन रो हृदय ही एहा जने आत्मिक व्यक्तिर हृदय ही एहा जे से परमेश्वर को भय करिवो। जदि से परमेश्वर को भय करू नाही तेबे से आत्मिक व्यक्ति होई परिबो कि जने आत्मिक व्यक्तिर हार्ट ही एहा है हार्ट बा हृदय ही एहा जे से परमेश्वर को भय करिवो। रेवरेंट फियर थिबो माने सम्मानजनक भय थिबो परमेश्वर को से जानी एपरि नाही जे परमेश्वर मते दंड देई देबे परमेश्वर मते नरक रे पकई देबे गोटे प्रकार उद्देश्य किछि न जानी सठिक भाव में परमेश्वर को न जानी एक प्रकार भय करबा ताहा नुहे किंतु सम्मानजनक भय विषय एठारे कहा जाइछि। तो आत्मिक जीवन हृदय यह जे से परमेश्वर को भय करिवो। एही भय एही जो रेवरेंट फियर एही जो सम्मानजनक भय आमान को कौन करे ना आमान को समस्त प्रकार मंदतारू कौन करे आमान को दूर करे आमान को उत्तम कर्म एवं उत्तम भावना करिबारे मध्य सहाय्य करिथाय एही परमेश्वर को प्रति सम्मानजनक भय। आयुब 28:28 पदरे आपण माने से विषय देखि पारिबे पढ़ी पारिबे। जदि परमेश्वर को आम माने पिता बोले संबोधन करू तेबे एही जगत रे आम माने अपरिचित अटू तेणु कर जगत रे थिबा समय रे आम माने सब भयर जीवन यापन काटिबार अछि कारण जहां को आम माने पिता बोली कहू से स्वर्ग रे अछंती आम माने एही जगत रे अछु परमेश्वर सर्वव्यापी सर्व अंतर्जामी परमेश्वर सब स्थान उपस्थित अछंती किंतु कहवा को यह जे परमेश्वर स्वर्ग रे तांकर सिंहासन स्वर्ग रे अछंती आम माने जगत रे अछु तो आम मानकर प्रवास काल सब भय आम माने कारण जगत रे आम माने अपरिचित अटू कारण जेतेबेले आम माने परमेश्वर को पिता बोली संबोधन करू तेबे आम मानकर पिता जे स्वर्ग रे अछंती ताहा मध्ये आम माने जानी ए जगत रे थिबा समय सब भय रे आम मानक जीवन यापन काटिबा निमंते कुहा जायछि। आम मानक जीवन उपरे ताहांकर अधिकार अछि से आम को किणी अछंती से आमर पिता अटंती जनक देवार पद अनुसार आम को से पुत्र संतान हेबार अधिकार देले आम तांकर संतान संतति अटू तो पिता प्रति एक सम्मानजनक भय आम हृदय रहू यह परमेश्वर चाहती जी आम को गभीर भाव में प्रेम करती एवं निजर बोली कहती ताहांको आम माने भय करबा आवश्यकता अछि। 5 नंबर विषय होछि मनरूप कोटि बंधन कर अर्थात विश्वास रे दृढ़ रुह स्टैंड फर्म इन फेथ विश्वास रे सब बेले आम को दृढ़ रहिबा निमंते बाइबल शिक्षा दे प्रथम पितर 5:9 पद विश्वास रे स्थिर रही ताहांकर प्रतिरोध कर बा ताहार प्रतिरोध कर पुणी यह जान जे जगत रे थिबा तुम मानक भाई मानक प्रति एही प्रकार दुख भोग घटु अछि। प्रलोभन एवं संघर्ष बेले प्रभु आम संगे अछंती बोली दृढ़ विश्वास रे ठिया हेबा पई आम मानक कोन करा जाउछि प्रति बेले बाइबल रे प्रतिटी अंश रे आम मानक कोन करा जाउछि आह्वान करा जाउछि ईश्वरंकर वाक्य द्वारा आम मानकर मनरूप कोटि बंधन करिबा यीशुंक ठारे विश्वास दृढ़ करिबा तांक ठारे दृढ़ भाव में रहिबा से जे बल दियंती से जे शक्ति दियंती से पथ देखांती से आम संगरे रुहंती से आम विजय दियंती फिलिप 4:13 पदरे आम माने से पद एते शक्तिशाली पद अटे जे ताहांकर मोर शक्तिदान साहाय्य मु समस्त विषय करि पारे तांकर अनुग्रह आम साथी अछि। आम मानकु संघर्ष आसीबा समय रे विपत्ति आसीबा समय रे आम विभिन्न प्रकार नाना प्रकार प्रलोभन आसीबा समय से बल देबे ताहांक द्वारा आम माने सब किछि विषय फेस करि पारिबा एही विश्वास रे आम माने सब बेले
ଠିଆ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉଛି। ତ ତାହା ଗୋଟେ ବିଷୟ, ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ସାହ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହୁଁଅଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ମାନେ ଯେତେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେବା, ତାଙ୍କ ଠାରେ ଯେତେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ଼ ରହିବା, ଆମେ ପ୍ରତିଟି ସମସ୍ୟାର ପ୍ରତିଟି ପ୍ରଲୋଭନର ସମ୍ମୁଖୀନ ଆମେମାନେ ହୋଇପାରିବା। ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ନିଜକୁ ମନେ କରୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ବଳ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର। ଆମେ ଦୁର୍ବଳ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଳ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବଳବାନ ବୋଲି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହିଅଛନ୍ତି। 2 Corinth 12:9-10 ପଦରେ ସେ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆସ, ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଅଛନ୍ତି ଆମର ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ, କାରଣ ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆମର ଶକ୍ତି ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ଅତଏବ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶକ୍ତି ମୋ ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ବରଞ୍ଚ ମୋହର ଦୁର୍ବଳତାରେ ଦର୍ପ କରିବି। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୁର୍ବଳତାରେ, ଅପମାନରେ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ, ତାଡ଼ନାରେ, ସଙ୍କଟରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବଳବାନ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏତେ ମହାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉତ୍ସାହଜନକ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଉ, ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ବଳବାନ ହେଉ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ଼ ହେଉ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ କ'ଣ କରୁ, ଶୈତାନର ସାମ୍ନା କରୁ, ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ବଢ଼ୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଆଶିଷ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ବିଷୟ ରହିଲା ଆଜିର ଯେଉଁ ଟପିକ୍ଟି ଯେ ମନରୂପ କୋଟି ବନ୍ଧନ କର, ତାର ଅର୍ଥ କିଛିଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଏବଂ ମନରୂପ କୋଟି ବନ୍ଧନ କର ଅର୍ଥ ଆମେ 5 ବିଷୟ ଦେଖୁଥିଲୁ। ଯେପରି ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ମନରୂପ କୋଟି ବନ୍ଧନ କର ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମିକତାରେ ଜାଗ୍ରତ ଥାଉ। 2 ନମ୍ବର, ମନରୂପ କୋଟି ବନ୍ଧନ କର ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଭରସାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୃଢ଼ କର। 3 ନମ୍ବର, ମନରୂପ କୋଟି ବନ୍ଧନ କର ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ରତାକୁ ଅନୁସରଣ କର। 4 ନମ୍ବର, ମନରୂପ କୋଟି ବନ୍ଧନ କର ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ମାନଜନକ ଭୟରେ ଚାଲ। 5 ନମ୍ବର, ମନରୂପ କୋଟି ବନ୍ଧନ କର ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ଼ ରୁହ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ସଚେତନ ହୋଇ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ନିମନ୍ତେ କହୁଅଛି, ଉତ୍ସାହର ସହିତ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଦିନ ତାହାଙ୍କର ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ବଳବାନ ସବଳ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଉଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଛୋଟିଆ ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା, ଛୋଟିଆ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି। ଏତେ ସମୟ ଆପଣମାନେ ରହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାରେ ସହାୟ ହେଲେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ମହିମା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।